नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुंकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मैंने स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमिति अच्छी आशा करछि समस्ते भलरे थिबे आ खुशी थिबे। आसंतु आज भिडियोटी स्टार्ट करिया। भिडियोटी आपण मैंने थंबनेल देखि जानि सारथिबे आज भिडियोटी को टॉपिक ऊपर जाउछि। प्रथम भिडियोटी आपण मानकु मु जणे देय चाहूँगी। बाबा बालुंकेश्वर पाखरे मानसिक करिला परे आपण माने केबे दर्शन करिया पय जिबे किंबा जलाभिषेक करने जी किंबा बराल बालुंकेश्वर पाखे मानसिक करने जी से मानसिक केमिति आपण माने जिबे केतळे जाई पहुँचे केमिति मानसिक कले आपणकर सक्सेसफुल मानसिक पूरण हेब सेटा पुणी 9 दिन है जमी जनकर गोटे भौणीकर से लगी तो मुझे 9 दिन कथा कहली। गोटे भौणीकर एमती कौन कारण करे कौ उपाय कले कौ मन नहीं गले आपण माने अति कम रे बहुत जल्दी मानसिक पूरण हो पार। आसंतु वीडियोटी स्टार्ट करवा। आज वीडियोटी आपण मानकु स्वागत जनाई। यही वीडियोटी आपण माने मते बहुत बहुत भल पाइबा देखबे एतिकी आपण मानकु रिक्वेस्ट करछि। आपण माने जहा करंतु ना करंतु आपण माने कमेंट लिखिबे जय बाबा बराल बालुंकेश्वर आ मोर चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। आ किछि मु बेसी कहबी नहीं आपन को कहीं एति मोर दरकार आपण ठारू आपण भल पाइबा स्नेह श्रद्धा एति घेले भाई बहुत खुशी हम। देखंतु को मन नहीं गले आमे बराल बालुंकेश्वर पाखरे पहुँचला परे तांकर दिव्य दर्शन देखिबा दिव्य दर्शन पाइबा। देखंतु मु मोर अनुभूति कहूची से दिन हमर 27 तारिख दिन गुरुवार थिला। से दिन आमर मार्केट बंद थिला। मु प्रति मार्केट बंद दिन बराल बालुंकेश्वर पाखु जाए भगवान को दर्शन करने जाए। सेठी दर्शन करला परे प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करी जय जगन्नाथ तांका ना एत राति धैली शुभमय हो मोर आज आपणकर भी हो बहुत बढ़िया ठाकुर नीति आ वाणी। हाँ आम जो प्लानिंग करूँ से जड़े आम जाजपुर जड़े भौणी सी भी मानसिक करने जाते पुत्र संतान झीटी भी अच्छी किंतु पुत्र संतान सी मानसिक करने चाहूले। सी से दिन राति आम कथा आम जदि जा नना कहवा अनुसार आम सका 5टा बेले पहुँचले ठाकुरंकर प्रथम दिव्य दर्शन आम देखा। सी भी सेमती राति 3 बाहर की आसिक आम गाँव में पहुँचते आम सहित आसलु मो स्त्री मु तो जुआड़े जाए मो स्त्री की सांगे नहीं जाए। हाँ गोटे गोटे जगह निएनि कहीं मोर दुकान पिला माने जो जाती मुझे ना आ सब जगह मु मो स्त्री 2 जन सांग हो सी आसी पहुँचले आम पूरा बड़ी भोर माने 5टा 10-15 हम आम पहुँचलु। से कौन लोक नथिले खाली नना छड़ा आ कई नथिले। सीटा हूँ गोटे बढ़िया कथा कई नथिले नना बोली समस्ते नथिले। आम बराल बालुंकेश्वर पाखे तो जाइलु से आम नंदन नना जी आमर पूजा करते मु फोन कर राति कि नना आम जाई पहुँचु भाई भौणी मैंने पैसा दीचंदी मानसिक आउ भौणी जड़े जाऊँच सांगे सी भी मानसिक करेंगे आपन टे जल्दी उठी पड़े कहीं आमर मानसिकटी आम रखीदेला आम पुणी पलि आसबू रिटर्न। आम पूरी जीवार प्लानिंग नाला कि तथा पूरी गलु रिटर्न पलि आसबू नना तक उठिक आसी मंदिर थे मुझे पहुँची गली सका सका नना को जुआरी हेले समस्ते आम भी जुआरी हेलु नना कहले चल टे दर्शन करदे। ठाकुर पाखु जो गनु ठाकुर पूजा आज आरंभ हो नाला माने कहार पूजा होना खाली नना माने आसिक सका जो पूजा नीतिकांतिया करते टे सी सफासफी ठाकुर जो नाग सफा करते चारिपट फूल फूल दे से पूजा करते आम पहुँचलु नना आम पूजा कले आम गोटे गरा जल ढाड़ी ठाकुर आम लाई पूजा कले ठाकुर मस्तक फूल टे खसला बाप एमती फूल खसा केबे भी आपण मैंने जाम रे गले पाइबे किंतु ये हूँ पूरा दिव्य दर्शन जहाँ कहते आपण मैंने जदि जाऊँ दर्शन में बहुत सकाळु जातु से कमटा तो करेंगे आम आउ टे सकाळु जा पलैबा ठाकुर दर्शन करवा तापर जुआड़े जावा कथा बुलाबुली कथा बुलाबुली करिया ना जगन्नाथ दर्शन करिया समुद्र कूल जा तेणु जुआड़े जा किंतु आम सकाळु जदि आम प्लानिंग अच्छी बराल बालुंकेश्वर मानसिक करार कि जलाभिषेक करार आम पूरा सकाळु जाई पहुँचा सेटा सकाळु पहुँचगले आम ठाकुर दर्शन तो पाइबा पूजा भी भल हम आउ
ନନା ତାଙ୍କର ଭଲ ପୂଜା କରିବେ, ଜଳ ଅଭିଷେକ ବି ଭଲ କରିବେ। ଆମେ ତ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଚାରିପଟାଙ୍କ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲୁ, ଫାଙ୍କା ଥିଲା ପୁରା। ଆଉ ମାନସିକ କରାହେଲା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଠ ହେଲା। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ପତେଇ ମାଗିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରୁ ଥାଇ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ସେ ନନା ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ। ଆଉ ଜାମ୍ ବେଳେ ଗଲେ ଏତେ ଭଲରେ ପୂଜା ହେବନି, ଖାଲି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସିବ, ଆଉ କିଛି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସକାଳୁ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଉ ସେଠି ପୂଜା ହେବ। ଏକରେ ରହିଲେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ, ସେକରେ ରହିଲେ ଯେତିକ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ତ ଆପଣ ପୂଜା ହେବ। ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାର ବାମ ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶୁଭ ହେବ। ମୁଁ ତ କହିବି ଭୋରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୋରୁ ଗଲେ ବହୁତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ଚଢ଼େଇବେ, ପ୍ରଥମ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଇବେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଥମ ଜଳ ଅଭିଷେକ ସବୁ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ହେବ। ଠାକୁର ତମରି କତିରୁ ଆଗ ପୂଜା ପାଇବେ। ଆଉ ଫୁଲ, ପୁଷ୍ପ, ଭୋଗ, ଦୀପ, ଧୂପ, ଆଉ ଜଳ ଅଭିଷେକ, ଜଳ ଢଳା, କ୍ଷୀର ଢଳା, ଯାହା ବି କରିବ ଠାକୁର ଆଗେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଏବେ ଏମିତି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁଠି ମାରିଦେବ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଜାମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତାର ହିସାବ ବି ନାହିଁ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଏବେ ଜାମ୍ ହେଲେଣି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିବେ ହେଠି ପୁରୀରେ, ଏଠି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ବି କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ କଥାଟି। ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ କରିଦେବ, ଦେଖିବ ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାବିଥିବ ଯେଉଁ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଲେ ତାର ଫଳ ଏଇଠି ମିଳିଗଲା, ଏଇଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆପଣ ନ ଭାବିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ହେଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାବିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଫୁଲ ଖସିବ। ଏଇଟା ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଆଣିକି ଆସିଥିବେ ସବୁ ଯାକ ପାଇବେ। ଆଉ କଥା ହେଲା ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବାର କଥା। ସିଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବ, ଆଉ କେମିତି କେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବେ ତା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଯଥାଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହେଇଯିବ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ପୂରଣ ହେବ। 9 ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦୋଷ ହେବ। କାହାକୁ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନ ହେଇଛି ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ହେଇନି ବୋଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେବି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାୟ, ଯେମିତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ବି ପୂରଣ ହେବ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନାଦୋଷ ବି ହେବ। ସ୍ୱପ୍ନାଦୋଷ କ'ଣ ହେବ ନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ପଜିଟିଭ୍ ସ୍ୱପ୍ନାଦୋଷ, ନା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ ଗୋଡ଼ଉଥିବ ଯଦି ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ କଥା, ହେଲା କି? ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ତ ତାର ଉପାୟ କହିବି। 9 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦୋଷ ହେବ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ 15 ଦିନରୁ 21 ଦିନ ଭିତରେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ବି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର କହିବାର କଥାଟା ଯାହା ଥିଲା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସମୟ, ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଯିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସୋମବାର ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଭୋରୁ ଗଲେ ବି ଲୋକ ଜାମ୍, ମଙ୍ଗଳବାର ବି ଜାମ୍ ଥିବ, ବୁଧବାର କିନ୍ତୁ ନଥିବ, ଗୁରୁବାର ବି ନଥିବ, ଶୁକ୍ରବାର ବି ନଥିବ, ଶନିବାର ଜାମ୍ ଥିବ, ଆଉ ରବିବାରେ ଆହୁରି ଜାମ୍ ଥିବ। କାହିଁକିନା ଛୁଟି ଦିନ ଏବେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଯିବେନି ଯେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନା କି ମାନସିକ। ହଁ, ସେଟା ବି ମାନସିକ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏ କଥା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିନ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଫାଙ୍କା ରୁହେ ଆମର ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଏଇ ଦିନରେ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଦିନ ଫାଙ୍କା ଥିବ ନା, ଚାରିପଟ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ, ନନା ତମର ଭଲରେ ପୂଜା କରିବେ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଜାମ୍ ଥିଲେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ, ସେୟାର ନ କଲେ ନାହିଁ ଲାଇକ୍ କରିବେ,
कमेंट लिखिए जय बाबा बराल बालुकेश्वर आ मोर ये छोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करदेवे आपण पाखे मोर एतिक रिक्वेस्ट रही जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुकेश्वर।